मायरा मैं क्या कर रही हो तुम दोनों? हम दोनों बर्थडे बना रहे। किसका बर्थडे? ये डोलू का। डोलू का। मैं आ जाओ चाय पी लो। দেখো চা খাচ্ছি আমরা এখন, চা নিয়ে চলে এসেছি। আর এখানে আছে তোমার ব্রেড বাটার দিয়ে সেকে নিয়ে এসেছি। আর এই দেখো এখানে আছে একটা নমকিন। আর এখানে রিদুও চলে এসেছে, ওইদিকে দেখা যায় রিদা। দেখো 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 রিদুও চলে এসেছে। এখন টাইম হয়ে গেছে রিদুর। चलो मैं आप इधर बैठो, पहले आप इधर बैठो। तो ब्रेड खाना है। रिदु रिदु ये भी दे ऐसे नहीं बार नहीं। ओके ओके किच्छु दिबी ना এখন, ঠিক আছে? तुम खा के आई हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम अभी खा के ओके।